रास्ते के दोनों किनारे पर मौजूद दुकानों में अचानक आग लगने से हुआ लाखों का नुकसान। आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन कोलकाता। हम आपको बता दें ये घटना नदिया के नाकासीपाड़ा थाना के अंतर्गत देहड़ी अस्पताल मोड़ के करीब की है, जहां पे रास्ते के दोनों किनारों पे कई सारी दुकानें मौजूद थी। मामूल के मुताबिक दुकानदारों का कहना है कि उन्होंने कल रात दुकान बंद करके घर चले गए। उसके बाद अचानक उनके फ़ोन पर फ़ोन आया कि आग लग गई है। ये करीब रात 1 बजे की घटना है। जब वो वहाँ पहुँचे तो देखिए कि आग पूरी तरह से जल रही है। मौके वारदात पे पहुँची दमकल की गाड़ियाँ। दमकल की गाड़ियों ने काफ़ी मेहनत और मुशक्क़त करने के बाद आग पे काबू पाया। बताया जा रहा है कि मौके पे 6 दमकल की गाड़ियों ने काफ़ी मेहनत और मुशक्क़त से आग पे काबू पाने की कोशिश की। इस मामले में पुलिस प्रशासन की भी टीम पहुंची। नाकासीपाड़ा थाने की पुलिस ने पूरे मामले की जांच की। प्राथमिक तौर पे अंदाज़ा तौर से यह बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी होगी, मगर अभी इसकी जांच हो रही है कि आग किन कारणों से लगी थी। आइए देखते हैं मौके वारदात पे मौजूद लोगों ने क्या कुछ कहा इस मामले में। সবাই বলছে যে কারেন্টের তারের থেকে কখন হয়েছে? হয়েছে মনে হয় ওই 10:30 11 নাগাদ। আপনারা কখন জানতে পারলেন? আমি জানতে পারি প্রায় 12টা তো হবে। কি দেখলেন? এসে দেখি আমার ঘর পুড়ে গেছে, আর একটু আগে পুড়ে গেছে। আপনার কিসের দোকান ছিল? আমার হাড়ি করে আছে, 10 রকম আছে। মোট কটা দোকান পড়েছে? 6টা। ফায়ার ব্রিগেডের লোক এসেছিল? হ্যাঁ এসেছিল, 2টো গাড়ি এসেছিল, সঙ্গে পুলিশও এসেছিল। তার নাম? তেজেন পাল। আমি যখন ফোন এসলো আমার বললো যে সব দোকান পুরো সাফ হয়ে গেছে তোদের, তখন প্রায় 12টার মতন বাজে। ওইখান থেকে এসে দেখি ফায়ার ব্রিগেড নেমেছে, ততক্ষণ সব শেষ, পুরো সাফ হয়ে গেছে, কিছুই নেই। কিসের দোকান ছিল আপনার? কাঠের দোকান ছিল। কি মনে হচ্ছে কোথা থেকে লেগেছে এখন? কী করে লেগেছে তা তো বলতে পারবো না, সবাই নানান ধরনের কথা বলে। কেউ বলছে ইলেকট্রিক অফিসের লোক বলছে কারেন্টের তারের থেকে লেগেছে, তার ওইখানে ফল ছিল, ওইখান থেকে পড়তে পড়তে এসছে তার কাম্বার থেকে। আপনার কি মনে হয়? কী করে বলবো কী করে হলো? আমি তো মেন সুইচও বন্ধ করা ছিল ঘরে। এখন কি চাইছেন? আপনার নাম? কি জানতে পারলেন? লোকের মুখে এসে শুনছি যে নাকি শর্ট সার্কিট হয়েছে, কাঠের দোকান ওইখান থেকে কারেন্টের তার দিয়ে এসেছিলো। দিয়ে আমরা যখন আসি তখন বাজে 12টা 12:30 নাগাদ, 12টা 10-15 হতে হবে। দিয়ে দেখছি আমাদের দোকান। আপনারা ফোনে জানতে পারলেন? ফোনে জানতে পেরেছি। আপনার কিসের দোকান ছিল? আমার বাবারই দোকান, 10 রকমের দোকান। কি নাম আপনার? তরুণ পাল। মোটামুটি কটা দোকান পড়েছে এখানে? কটা 5-6টা হবে, আমি তো আসি না ঠিক মতো বলতে।